बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 31 दिसंबर 2025 बुध का दिन पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट। एक बार फिर से भारतीय जारियत का मुंह बोलता सबूत के भारतीय फ़ज़ाइया वो पाकिस्तान की सरहद पर आ चुकी है और उनके लड़ाका तैयारों की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर पर बमबारी, जिसमें राफेल तैयारे, जैगुआर और दीगर फ्रंट लाइन तैयारे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी सरहदों पर आ चुके हैं। क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर बमबारी की इतलात आ रही हैं, ये मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। यानी कि कौन से पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं। फ़ज़ाई हदूद को अचानक से बंद कर दिया गया है और सूरत हाल इंतहाई लर्ज़ा खेज हो चुकी है। और दूसरी अहम खबर है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन एक हॉटलाइन राब्ता हुआ है। उस हॉटलाइन राब्ते की तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी कि राब्ता क्यों हुआ है, और एक तरफ तो भारत ने अटैक करना और दूसरा राब्ता होना, ये क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और फिर तीसरी अहम खबर मकबूजा कश्मीर से आ रही है कि वहां पर भी भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया है। वहां से क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जनाब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब सबसे पहले तो मकबूजा कश्मीर में भारत पिछले कुछ दिनों से फॉल्स फ्लैग की मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तैयारियां कर रहा है बल्कि उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिशें भी कर रहा है, जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में जो है वो फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा अब जो खबर आ रही है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने वीपीएन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी कि वहां पर वीपीएन को ब्लॉक किया गया है। आखिर उसकी वजह क्या है? इकदाम अमन कानून को बरकरार रखने और हिंद मुखालिफ अनासर की तरफ से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया। ये भारतीय हुकाम कह रहे हैं कि ये मकबूजावादी के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ कुछ एजेंसीज के साथ राब्ते के अंदर हैं, वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी लोकेशन को हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते, तो लिहाजा वीपीएन का हमने वहां पर बैन करके इनकी लोकेशंस को ट्रेस आउट करना है और हमने पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को नत्थी करना है। ये बेसिकली भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत दोबारा एग्जीक्यूट जनाब करने जा रहा है और वीपीएन को इस वजह से वहां पर इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। और हुक्मनामे के मुताबिक वीपीएन सर्विसेज से ये खदशा है कि इसे गैर कानूनी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ अनासिर मुतवासी नेटवर्क इस्तेमाल करके लोगों में हुकूमत से नफरती पिलाते हैं, जिनसे अमनो अमान और सलामती को खतरा लाहक है। कुपवाड़ा के इलाके शोपियां, कुलगाम, डोडा और कई दूसरे इजला की इंतजामिया ने लोगों को मुतलबा किया है कोई भी शहरी इस हुक्मनामे के खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता माह 10 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। कई इलाकों में पुलिस की जानिब से लोगों के मोबाइल फोन्स का मुआयना भी किया गया, यानी कि यह मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल वहां पर बना दी गई है। और किसी के फोन में वीपीएन की कोई ऐप पाई जाए तो उसे हिरासत में लिया जाता है। ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की वहां पर भारत ने जो है वो एक इनकाउंटर्स का आगाज किया है। और अब बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंडियन फौज और पुलिस की जानिब से एक ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर। और 4 से जो 5 विलेज हैं, जिसमें मंदार का गांव है, सुरनकोटी की, और वहां पर बताया गया कि टेररिस्ट मूवमेंट्स की जो सस्पेक्टेड मूवमेंट्स पाई गई हैं, दहशतगर्दों की वहां पर नकल हरकत देखी गई है, जिसके बाद 4 से 5 गांव जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने वहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन जनाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू कर दिया है। ये एक आप यहां से अंदाजा करें कि मकबूजा वादी के अंदर भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, उसका मंसूबे, उसके अज़ाइम जो हैं बहुत खतरनाक हैं। तो वहीं पर जनाब दूसरी जानिब भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर जो बमबारी की खबरें आ रही हैं, फ़ज़ाई हदूद को अचानक से बंद किया गया है, ये क्या इतलात हैं, जरा ये भी आप खबर सुन लें। जनाब भारत ने एक तो त्रिशूल एक्सरसाइजेस की थी, जंगी मशक़ें की थी, जिसमें भारत की फौज, भारत की फ़ज़ाइया, भारत की नेवी सब ने मिलकर जंगी मशक़ें की और इस पर जयशंकर हो या दीगर राजनाथ सिंह को पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे कि देखिए अब हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज करने जा रहे हैं। और फिर राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवल फोर्सेस के साथ मुलाकात भी की, उनको भी कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी करें, अब की बार आपने ओपनिंग करनी है और आपने कराची के ऊपर अटैक करना है। अब भारत और फिर राजनाथ सिंह ने कहा
کہ سندھ جلد بھارت کا حصہ بننے جا رہا ہے. انہوں نے سندھ کو توڑنے کی جو ہے باتیں کی, اور پھر کچھ دن پہلے بھارتی فضائیہ نے جو ہے اپنی جنگی مشقیں بھی کی عربین سی کے اندر, جس میں مبینہ طور پر دیکھا گیا کہ جو ان کے براموس میزائلز ہیں ان کی رینج دیکھی گئی کہ ہم کراچی کے کس کس علاقوں کو یا سندھ کے کس کس علاقوں کو ہم ٹارگٹ یہاں سے کر سکتے ہیں. اب ذرا آپ خبر سنیں کہ بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ ان کے سر پر دوبارہ سوار ہو گیا, اور پاکستانی سرحد کے قریب بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا بھارت کی جانب سے جناب اعلان کر دیا گیا ہے. اور اب بھارت کی جو فضائیہ ہے پاکستان کے بارڈر پر آ کر گجرات کے اندر, جو بھارتی علاقہ گجرات ہے, وہاں پر جو ہے وہ یہ فضائی مشقوں کا اعلان کیا گیا ہے. بھارتی ایئر فورس نے پاکستانی سرحد کے قریب گجرات کے علاقے کچھ میں بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان کیا, اور اس سلسلے میں 20 جنوری سے 21 جنوری تک فضائی حدود کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا. اور انڈین ایئر فورس کی مشق کے لیے جو ریزرو کا نوٹس ٹو ایئر مین نوٹم ہے اس کو بھی جناب جاری کیا گیا ہے. نوٹم بھی جاری ہو چکے ہیں. اب بھارتی میڈیا کے مطابق ان مشقوں کے اندر رافیل طیارے, جن کا ہم نے پچھلے جنگ کے اندر بھرکس نکالا, وہ اس میں حصہ لیں گے. سخوئی 30 MKI جیگوار اور دیگر فرنٹ لائن لڑاکا طیارے بھی اس جنگی مشق کے اندر حصہ لیں گے. بھارتی فضائیہ پاکستانی بارڈر کے قریب جو ہے وہ جنگی مشقیں کرنے جا رہی ہے. ان مشقوں کے اندر تیز رفتار پروازیں ہوں گی, ہوائی لڑائی کی مشق ہوگی, اور ممکنہ طور پر لائیو فائرنگ یا بمباری کی تربیت بھی شامل ہوگی. یہ ساری تربیتیں پاکستان کے بارڈرز پر دی جائیں گی. بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ محدود فضائی زون پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنوبی سرحد کے حساس علاقے پر محیط ہے, جس میں بحیرہ عرب, سرکریک, راجکوٹ اور احمد آباد کے نزدیکی علاقے جو ہیں وہ جناب شامل ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سرکریک اور سندھ کے جو علاقے ہیں, یعنی کہ جو گجرات کی سرحد ہے وہ سندھ کے ساتھ ملتی ہے, اور بحیرہ عرب کے قریب یعنی کہ یہ سندھ اور کراچی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے بھارتی فضائیہ وہاں پر جنگی مشقیں کر رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے عربین سی کے اندر, بحیرہ عرب کے اندر بھارتی فضائیہ نے اپنی جنگی مشقیں جو ہیں وہ جناب کی تھیں. تو یہاں سے اندازہ کریں کہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑے خوفناک قسم کے آپریشنز کی اس نے دوبارہ سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. ایک نئی آگ بھڑک رہی ہے, وہ چلتی پر تیل کا کام کیا جا رہا ہے. تو وہیں پر دوسری جانب بھارت پاکستان کا ایک ہاٹ لائن رابطہ ہوا ہے. جناب آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی جو سابق وزیر اعظم اور مسلم دنیا کی دوسری خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہیں وہ رضائے الہی سے وفات پاتی ہیں. بنگلہ دیش کی سابقہ وزیر اعظم تھی, اور ان کے نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں نے آج شرکت کی. اور ہمارے پاکستان کی طرف سے ایاز صادق صاحب جو ہیں بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے, انہوں نے بھی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی, اور جو ان کے بیٹے تھے وہ جو ہیں طارق رحمان صاحب, بیگم خالدہ ضیاء صاحب کے, ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, ان سے انہوں نے اظہار تعزیت بھی کی. تو اب خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جے شنکر صاحب بھی پہنچے ہیں بھارت کے. تو ایاز صادق صاحب کی تصویر سامنے آئی ہے کہ وہ جے شنکر سے مصافحہ کر رہے ہیں, جے شنکر سے ملاقات کر رہے ہیں, وہ ان سے مل رہے ہیں. یہ ایک غیر رسمی گفتگو ہے, کوئی شیڈیول ملاقات جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے اس وقت جب 9 اور 10 مئی کے کانفلکٹ کے بعد یہ پہلی 1-on-1 پاکستان اور انڈیا کے مابین ملاقات ہے, جس میں ایاز صادق صاحب بھی مسکرا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو جے شنکر ہیں وہ بھی مسکرا کر جو ہے ان کو جواب دے رہے ہیں. تو یہ ایک پہلی ملاقات کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے, اور یہ خوش آئند عمل ہے کہ دونوں ہمسایوں کو بیٹھ کر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے, اور بھارت کو وہاں سے سٹیپ بیک کرنا چاہیے, اور اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر کو آزاد ڈکلیئر کرے, پاکستان کا حصہ دے. تو یہ ایک پہلی ملاقات جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتانا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے لازمی ہے خیال آنے کے بعد. پاکستان زندہ باد.